প্রাচীতীর্থ সোমনাথ। সোমনাথ নামটির সাথে অনেকেই পরিচিত, কিন্তু অনেক কম মানুষই জানেন এই প্রাচীতীর্থের সম্পর্কে। তাই সুন্দর এবং গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গাটিতে আজকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে চলে এসেছি। আমি রিয়া, আমার চ্যানেলে জানাই আপনাদেরকে স্বাগত। 100 বার কাশী আর 1 বার প্রাচী। হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছেন, ঠিকই শুনেছেন। এই মোক্ষতীর্থ প্রাচী এতটাই ইম্পর্টেন্ট। কাশী আপনি 100 বার যাবেন আর প্রাচী আপনি 1 বার আসবেন, তার গুরুত্ব কিন্তু একই বরাবর। আসুন পুজো করতে করতে জেনে নেওয়া যাক এই প্রাচীর গুরুত্ব। करवा के हम यहाँ का हिस्ट्री बता देंगे भाई ये पीपल में पानी छोड़ने का क्या महत्व है। ठीक है, पहले सभी लोग राइट हैंड के अंदर पानी ले लो, हाथ के अंदर पानी ले लो। ओके, आत्मा के शांति के लिए पानी छोड़ने आते हैं। आपको वीडियो वगैरह बनाना है तो बना सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पानी छोड़ने सब क्यों आते हैं? क्योंकि ये पीपल आज से करीबन 5,500 साल पहले उनको गोत्र हत्या का पाप था। गोत्र हत्या यानी खुद के ही भाइयों को मारना। तो 5 पांडव पहले सारे तीर्थों में गए, सारी पवित्र नदियों में स्नान किया, सभी जगह पे तीर्थ का श्राद्ध किया, लेकिन कहीं पे भी उनको पाप में से मुक्ति नहीं मिली। इसीलिए अंत में 5 पांडव मिलकर द्वारिका कृष्ण भगवान के पास गए, भगवान से पूछा कि भगवान ये युद्ध तो हमने धर्म के लिए किया, फिर भी हमें ये पाप क्यों लगा? अब आप हमें कोई रास्ता दिखाओ जिससे हमें पाप में से भी मुक्ति मिले और हमारे भाइयों को मोक्ष मिले। तभी कृष्ण भगवान ने कहा कि धर्मराज आप फिर से सारे तीर्थों की यात्रा करो, लेकिन जिस तीर्थ के अंदर आपको प्रांच सरस्वती नदी मिले, प्रांच मतलब पूर्व, ये जो सरस्वती नदी पूर्व दिशा की तरफ वहन करती मिले, वो नदी में स्नान करना है। क्योंकि सरस्वती नदी के 5 अलग अलग प्रवाह है। पहला प्रवाह है हिमालय माणा गांव में, दूसरा प्रयागराज यानी इलाहाबाद, तीसरा कच्छ के रण में, चौथा सिद्धपुर पाटन और 5वां प्रवाह ये जो प्रांत बोला जाता है पूर्व वाहिनी सरस्वती। तो 5 पांडव सारे तीर्थों की यात्रा करते हुए यहाँ पे बता रहे इसी नदी में स्नान किया और धर्मराज युधिष्ठिर ने ये पीपल का पेड़ अपने हाथों से बोया और 5 पांडव ने पीपल बढ़ा करके इस पीपल के नीचे बैठ के तर्पण किया, अपने पूर्वजों को पीढ़ दिए और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिया, खुद पाप में से भी मुक्त हुए। बाद में जो कृष्ण भगवान के वंशज थे यानी 56 कोटि मतलब 56 प्रकार के यदुवंशी, जिसने गांधारी जी ने श्राप दिया था। क्यों? क्योंकि भगवान ने जानबूझ के महाभारत का युद्ध करवाया था। इसलिए गांधारी जी बोले भगवान यदि आप चाहते तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता, लेकिन आपने जानबूझ के युद्ध करवाया, मेरे पूरे कुल का नाश करवाया, वैसे आपके कुल का भी नाश होगा। उसी श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण के वंशज यानी 56 कोटि यदुवंश आपस में मदिरा पान करके समाप्त हो गए। बाद में कृष्ण परमात्मा यहाँ पे बता रहे इसी पीपल पे पानी छोड़ के अपने 56 कोटि यदुवंश को मोक्ष दिया। तभी कृष्ण परमात्मा ने इस पीपल को वरदान दिया कि भाई कलयुग में कोई भी मनुष्य सच्चे मन कर्म निष्ठा से अपने पूर्वजों को यहाँ पे पानी छोड़ेगा तो उनके पूर्वजों को मोक्ष मैं प्रदान करूंगा। इसीलिए 100 बार काशी और 1 बार प्राची बताया गया। इसीलिए सभी लोग श्रद्धा भाव से अपने पूर्वजों को आत्मा की तृप्ति के लिए एवं आत्मा के शांति के लिए यहाँ पे पानी छोड़ने आते हैं। काफी लोगों को पितृ दोष होता है, कहीं भी उसका निवारण नहीं होता है, तो लास्ट में यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जिनको भी पितृ दोष हो उनको यहाँ से मुक्ति मिलती है, इसीलिए सभी लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एक स्थान पे खड़े रहकर सभी लोगों को 3-3 कलश पानी छोड़ना है। 3 कलश पानी छोड़ लो तो फिर हाथ जोड़ के पीपल की एक परिक्रमा लगानी। फिर यहाँ पे हमारा ट्रस्ट है, यहाँ पे कोई दक्षिणा कंपलसरी नहीं है। आपकी इच्छा हो, आपकी श्रद्धा हो, उस अनुसार आप दे सकते हो। यहाँ पे कोई आए अपने पूर्वजों के पीछे एक ब्रह्म बोल या थाल करवाता है, यदि आपको थाल करवाना है तो 151 में होता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। आपकी इच्छा हो आपके पूर्वजों के पीछे करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी एक स्थान पे खड़े रहकर ऐसे कलश पकड़ना है। देखिए, एक स्थान पे खड़े रहकर सभी लोगों को 3-3 कलश पानी छोड़ना है। 3-3 कलश पानी छोड़ दो यहाँ पे। সংক্ষেপে বলা যায় শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে পাণ্ডবরা এখানেই কিন্তু মোক্ষ লাভ করেছিলেন। তারা যে হত্যার পাপ তাদের উপরে লেগেছিল সেইটার থেকে এখানেই কিন্তু তারা মুক্তি লাভ করেছিলেন। তাই এই তীর্থ মানে পিতৃদোষ বা মোক্ষ লাভের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা। এখানে সরস্বতী নদী পূর্ব দিকে বয়ে চলেছে, মানে সূর্যের দিকে বয়ে চলেছে। সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণও কিন্তু নিজের বংশের উদ্ধার কিন্তু এখানেই করেন। তাই 100 বার কাশী যাওয়া 1 বার প্রাচী যাওয়ার সমান। তাই পারলে অ্যাটলিস্ট 1 বার জীবনে অবশ্যই প্রাচী ঘুরে আসুন। দেখতে পাচ্ছেন সরস্বতী নদী এখানে বয়ে যাচ্ছে, জায়গাটাও কিন্তু বেশ সুন্দর। জায়গাটা যদিও মানে আমরা যেমন পিতৃতর্পণ বলি ঠিক সেরকমই মোক্ষ লাভের জন্য, মানে অন্য কোনো জায়গায় মোক্ষ লাভ না হলে তখন মানুষ এখানে আসে, কোনো পিতৃদোষ থাকলে সেটাকে কাটানোর জন্য এখানে আসে। তো এখানে আসলে তাদের মোক্ষ লাভ মানে হয়, তাদের সমস্ত সমস্যা সমস্ত কিছু কেটে যায়। তো সেই জন্য আপনারাও যদি এদিকে আসেন এখানে এসে ঘুরে যেতে পারেন। এখানে কিন্তু যাই রয়েছে
সেখানে কোনো জোরজবস্তি কিছু নেই। এখানে আপনারা দান করতে চাইলে করতে পারেন, না করতে চাইলে না করতে পারেন। এখান থেকে ট্রাস্ট থেকেই সব কিছু করানো হয়। এই যে ট্রাস্টের যেটা রয়েছে, এই ট্রাস্টের তরফ থেকে এখানে মানে পুজো করিয়ে দেওয়া হয়, এখানে যা যা রয়েছে সেগুলো করিয়ে দেওয়া হয়, করিয়ে দিয়ে তারপরে এবার আপনার বলা হয় যে যদি আপনি দান করতে চান করতে পারেন, না চাইলে না করতে পারেন। এছাড়া এখানে বেশ কিছু মন্দির আছে, পাশেই রয়েছে মানে মহাদেবের মন্দির আছে, জলমগ্ন মন্দির আছে। আপনার এখানে অনেকগুলো বেশ মানে এর পাশাপাশি যে মন্দিরগুলো আছে আপনার কিন্তু খুব ভালো লাগবে। সব জায়গায় আমার ফটো তোলা পারমিশন ছিল না, তাই আমি ভিডিওগ্রাফি করতে পারিনি সেখানে। এ দেখুন দূরে ওই যে ওপাশে একটা জলের নিচে মানে চলে যাওয়া একটা মন্দির, যেটা হয়তো যে 4 মাস শুকনো থাকে তখন যেতে পারা যাবে, এখন তো যাওয়া সম্ভব না। এছাড়া এই পাশাপাশি বিভিন্ন শিব মন্দির রয়েছে। ঠিক ওই পাশ থেকে আমরা যে মন্দিরগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম ওইগুলো ওখান থেকে হেঁটে এসেও আমরা কিন্তু এখানে দর্শন করতে পারবো। এছাড়া গাড়ি নিয়ে আসলে গাড়িও ওই মন্দিরের ওদিকে নিয়ে চলে যাবে আপনাদেরকে, আপনারা তারপরেও এদিকগুলো দর্শন করে নিতে পারবেন সমস্ত মন্দিরগুলো। জায়গাটা খুবই সুন্দর। যাই হোক, এবার দর্শন তো করতে যাবেন, কিন্তু যাবেন কি করে? তো এখানে যাওয়ার জন্য আপনারা কিন্তু সোমনাথ থেকে যে কোনো গাড়ি বুক করে এখানে চলে যেতে পারেন। দূরত্ব সময় লাগবে আপনাদের 1 ঘন্টার মতো, তারও কম সময়েও পৌঁছে যেতে পারেন, মানে ডিপেন্ড করছে গাড়ির কীরকম গাড়ি আপনারা যাচ্ছেন। তো সেখান থেকে মানে মোটামুটি প্রাচী খুব বেশি দূরে নয় সোমনাথ থেকে, 1 থেকে 2 ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই আপনারা এই জায়গাটায় পৌঁছে যাবেন এবং সেখান থেকে ঘুরে চলে আসতে পারবেন। ঘোরার জন্য আপনাদের যা সময় লাগবে যতটা সময় লাগবে, কিন্তু খুব জনবহুল সব সময় থাকে না, মেনলি কিছু অকেশনে কিন্তু খুব লোক দেখা যায়। কিন্তু আমরা যখন গেছিলাম খুব লোকজন ছিল না, অনেক লোকজন ছিল না। আমরা একটু বিকালের দিকে গিয়েছিলাম। আমরা অ্যাকচুয়ালি যে মানে আমাদের সোমনাথের দিকের কিছু জায়গা আরও ঘোরার ছিল, তার সাথে সাথে এটাকে কভার করেছিলাম, তাই আমাদের পৌঁছাতে একটু বিকালের দিকই হয়েছিল। তাই সেরকম সময় অত লোকজন কিন্তু এখানে ছিল না, কিন্তু খুবই সুন্দর জায়গা, আপনারা গিয়ে ঘুরে আসতে পারেন। অনেকেই সোমনাথ যান কিন্তু সোমনাথের আশেপাশের জায়গাগুলো ঘুরে আসেন, এই জায়গাটি কিন্তু অনেকেই যান না, কারণ অনেকের জানা থাকেই না। মানে স্পেশালি ওখানকার মানুষজন রয়েছে তাদের জানা থাকলেও আমার যেমন আমি যখন প্রথমবার গিয়েছিলাম তার আগে কিন্তু আমি জানতাম না এই জায়গাটির সম্পর্কে। আমি একটু সার্চ করে এটার সম্পর্কে জানতে পারি, আর তারপরে আমি এটার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে আমরা ডিসাইড করি যে আমরা সোমনাথ থেকে এখানে যাব। তবে গিয়ে কিন্তু কোনো ভুল করিনি, খুবই ভালো লেগেছে আমাদের। আশা করব আপনারাও এই মানে জায়গাটি যখন যাবেন তখন ঘুরে আসবেন, আপনাদেরও ভালো লাগবে। আর আশা করি ভিডিওটাও আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন যদি এখনও না করে থাকেন। আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত জানাতে কিন্তু ভুলবেন না। আজ এখানেই থামবো, আবার দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওর সাথে। ততদিন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।